So, good morning. Good morning mga boss. So, naata diri sa Mabunturan na. So, biyaheng Luzon dito karon. So, from Davao City 11 PM. So, karon is 1:35 AM na. So, Mabunturan na ta. So, biyaheng Luzon for Pasig. Order siya DA64W 4x4 automatic transmission turbo. So mo yung setup, no, mo yung color le. So naka double power sliding door, naka VIP upholstery, captain seat ni siya. Sulod, so 9-inch Android stereo with GPS, Bluetooth, USB, naka dashcam, yung steering wheel, naka temperature gauge po siya. So additional po sir, basic setup na siya. Additional may all power windows, power mirror, power sliding door, left and right. So muna siya ang color, two-tone, black and blue, turquoise. Back. So na siya ay duha ka back seat sa likod. So mo yung request na siya gusto siya na isandalan, na isandiganan. Mo niyang sulod. VIP upholstery. Pila na siya sa package. So mo yung color. So Japan mugs and tires. So original na yan sa unit, no. So naka 40, naka-chamba pa si sir. Usually pag DCC4W imong i-order, naka-mags na sa Gikag Japan. So ano siya mga boss. Mga boss, naka-fog lamp, naka-steel bumper, front and rear. So LTO registration, direct na sa BIOS name. So naka-aircon ta karon, no? So update ang tani mga boss. Napami sa Nabunturan. Salamat and God bless.